Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Hungarian Fundamental Law and the Electoral Procedures Act contain clear provisions on the date on which the President of the Republic may set the general elections for the members of Parliament. On the basis of this legal mandate, I am setting the general elections of members of Parliament for the earliest date, that is the 3rd of April 2022, reads the statement of President János Áder. The President also decided that on the same day the government will hold a referendum on the 4 questions of the child protection referendum. The 15th of October prices will be reintroduced from the 1st of February for 6 basic food products. Prime Minister Viktor Orbán said that in addition to the pandemic, the cabinet meeting also focused on the issue of price rises caused by the rise in energy prices in Europe, and an important decision was taken in this regard. The government will introduce a price freeze on 6 products. The prices of these 6 products, that is granulated sugar, wheat flour, sunflower oil, pork legs, chicken breast, and milk with a fat content of 2.8%, will be brought back to the level they were at on the 15th of October last year, he said. The measure will be implemented in all stores and will take effect on the 1st of February. Israeli Prime Minister Naftali Bennett said Israel would not participate in the Vienna talks with Iran and would not be bound by any agreement. Mr. Bennett, in his first hearing before the Israel Parliament's Foreign Affairs and Security Committee, said that Israel was not bound by the expected nuclear deal with Iran. The Israeli Prime Minister stressed that Iran is the most important challenge facing Israel. Bennett said that Iran sends its enemies and allies to all of Israel's borders, which Israel deals with day and night, not only by constant defense, but also by attacks. We are very concerned about the nuclear talks in Vienna. Israel is not a party to the agreements, and Israel is not bound by them. Israel will continue to maintain its full freedom of action everywhere, always and without restrictions, stressed Naftali Bennett. On Wednesday morning, several reliable sources reported that Netanyahu and his lawyers were negotiating a plea bargain with Attorney General Mandelblit. It appears that the Attorney General, who has repeatedly made decisions that have been strikingly favorable to Netanyahu, is to be settled this month before Mandelblit's term expires. According to journalist Bet Caspit, Mandelblit would have agreed to the deal on the condition that it included some form of significant sentence and criminal record that would ensure the defendant's permanent retirement from political life. As of this writing, Netanyahu has not responded to Ben Caspi's announcement of plea bargain negotiations. Presumably, he is wondering what to do now. Confirmation would be an admission that he was willing to admit to certain charges. On Thursday morning, the state of emergency in Kazakhstan was lifted in a meeting with Stanislav Zas, Secretary General of the Collective Security Treaty Organization, or CSTO, in Nur-Sultan on Wednesday. Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev announced the end of the peacekeeping operation of the CSTO, which is an international military alliance of former Soviet member states, effectively a NATO in the east, in Kazakhstan. According to MTI, Vladimir Zanetinov, the press secretary of the ODIHR, made the official announcement. The President of the Republic of Kazakhstan, Kazan's President Kassym-Jomart Tokayev, received the Secretary General of the ODIHR, Stanislav Zas, on the 12th of January. The Kazakh head of state thanked his allies for conducting a peacekeeping operation and for their assistance in the midst of a terrorist attack. The Kazakh president also announced the end of the peacekeeping operation of the ODKB, said Zanetinov. According to the press secretary, the withdrawal of international peacekeepers will take about 10 days. The evacuation of Hungarians stranded in Kazakhstan went smoothly, with those seeking help arriving home via Russia in the evening yesterday on military aircraft. Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó stressed on his social media page that the consulates general of much larger and stronger states in a federal system with Hungary have not yet been able to resolve the land evacuation, so cooperation with them has not yet led to any results. The Canadian province of Quebec is planning to impose a special tax on people who refuse to be vaccinated against the coronavirus without a medical exemption, according to François Legault, head of the provincial government. "We're working on a health contribution for adults who refuse to be vaccinated," said Legault,
who said that the unvaccinated are a financial burden on their fellow citizens. The Quebec politician also accused those who refuse vaccination of flooding hospitals. He said that while only 10% of adults in the province are unvaccinated, they account for half of those treated in intensive care units. The Omicron variant of the COVID-19 coronavirus is spreading like prairie fire in the United States, and everyone is likely to catch it, but those who are vaccinated usually come through it, said epidemiologist Anthony Fauci, the U.S. President's chief health advisor. U.S. epidemiological data show that about one-fifth of the population, that is 65 million people, have not been vaccinated against COVID-19. 62% have received both primary vaccines, but only 23% have received the third booster vaccine. And finally, for the weather, mild temperatures have started to be prevalent, with both night and daytime temperatures rising. With light air movement, predominantly sunny weather is expected. Snow showers are possible too, and the temperatures will typically average around -5 to -1 degree Celsius in the morning and 0 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das ungarische Grundgesetz und das Gesetz über das Wahlverfahren enthalten eindeutige Bestimmungen über den Termin, den der Präsident der Republik für die allgemeinen Wahlen der Abgeordneten festlegen kann. Auf der Grundlage dieses gesetzlichen Mandats lege ich die Parlamentswahlen auf den frühesten Termin, den 3. April 2022 fest, heißt es in der Erklärung von Präsident János Áder. Der Präsident hat außerdem beschlossen, dass die Regierung am selben Tag eine Volksabstimmung über die 4 Fragen des Referendums zum Kinderschutz abhalten wird. Die Preise vom 15. Oktober werden ab dem 1. Februar für 6 Grundnahrungsmittel wieder eingeführt. Ministerpräsident Viktor Orbán erklärte, dass sich die Kabinettssitzung neben der Epidemie auch mit der Frage der durch den Anstieg der Energiepreise in Europa verursachten Preiserhöhungen befasst habe und in diesem Zusammenhang eine wichtige Entscheidung getroffen worden sei. Die Regierung werde einen Preisstopp für 6 Produkte einführen. Die Preise für diese 6 Produkte, Kristallzucker, Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Schweinekeule, Hühnerbrust und Milch mit einem Fettgehalt von 2,8%, werden auf das Niveau vom 15. Oktober letzten Jahres zurückgeführt, sagte er. Die Maßnahme wird in allen Geschäften umgesetzt und tritt am 1. Februar in Kraft. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett erklärte, Israel werde nicht an den Wiener Gesprächen mit dem Iran teilnehmen und sei nicht an eine Vereinbarung gebunden. In seiner ersten Anhörung vor dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit des israelischen Parlaments erklärte Bennett, Israel sei nicht an das erwartete Atomabkommen mit dem Iran gebunden. Der israelische Premierminister betonte, dass der Iran die wichtigste Herausforderung für Israel sei. Bennett sagte, dass der Iran seine Feinde und Verbündeten an alle Grenzen Israels schicke, denen Israel Tag und Nacht begegne, nicht nur durch ständige Verteidigung, sondern auch durch Angriffe. Wir sind sehr besorgt über die Atomgespräche in Wien. Israel ist nicht an den Verhandlungen beteiligt und Israel ist nicht an sie gebunden. Israel wird weiterhin seine volle Handlungsfreiheit überall und immer ohne Einschränkungen aufrechterhalten, betonte Naftali Bennett. Am Mittwochmorgen berichteten mehrere zuverlässige Quellen, dass Netanyahu und seine Anwälte mit Generalstaatsanwalt Mandelblit über eine Prozessabsprache verhandeln würden. Es scheint, dass der Generalstaatsanwalt, der wiederholt Entscheidungen getroffen hat, die Netanyahu auffallend günstig waren, noch in diesem Monat vor Ablauf von Mandelblits Amtszeit abgefunden werden soll. Nach Angaben des Journalisten Ben Caspit hätte Mandelblit dem Deal nur unter der Bedingung zugestimmt, dass eine signifikante Strafe und ein Strafregister vorsieht, das den endgültigen Rückzug des Angeklagten aus dem politischen Leben gewährleistet. Bis zum Redaktionsschluss hat Netanyahu noch nicht auf Ben Caspits Ankündigung von Verhandlungen über eine Prozessabsprache reagiert. Vermutlich überlegt er, was er jetzt tun soll. Eine Bestätigung wäre ein Eingeständnis, dass er bereit ist, bestimmte Anschuldigungen zuzugeben. Am Donnerstagmorgen wurde der Ausnahmezustand in Kasachstan aufgehoben.
Bei einem Treffen mit Stanislav Sas, dem Generalsekretär der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit oder OVKS, am Mittwoch in Nur-Sultan verkündete der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokayev das Ende der friedenserhaltenden Operation der OVKS, eines internationalen Militärbündnisses ehemaliger Sowjetstaaten, praktisch eine NATO im Osten, in Kasachstan. Laut MTI gab Wladimir Zaynetkinov, der Pressesprecher des BDIMR, die offizielle Erklärung ab. Der Präsident der Republik Kasachstan, Kassym-Jomart Tokayev, empfing den Generalsekretär des BDIMR, Stanislav Sas, am 12. Januar. Das kasachische Staatsoberhaupt dankte seinem Verbündeten für die Durchführung einer friedenserhaltenden Operation und für ihre Unterstützung inmitten eines Terroranschlages. Der kasachische Präsident kündigte auch das Ende der friedenserhaltenden Operation der ODKB an, so Zaynetkinov. Nach Angaben des Pressesprechers wird der Abzug der internationalen Friedenstruppen etwa 10 Tage dauern. Die Evakuierung der in Kasachstan gestrandeten Ungarn verlief reibungslos. Die Hilfesuchenden kamen gestern Abend mit Militärflugzeugen über Russland nach Hause. Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó betonte auf seiner Social-Media-Seite, dass die Generalkonsulate der viel größeren und stärkeren Staaten in einem föderalen System mit Ungarn die Evakuierung auf dem Landweg noch nicht lösen konnten, so dass die Zusammenarbeit mit ihnen bisher zu keinen Ergebnissen geführt hat. Die kanadische Provinz Quebec plant eine Sondersteuer für Menschen, die sich ohne medizinische Ausnahmegenehmigung nicht gegen das Covid impfen lassen, so François Legault, Chef der Provinzregierung. Wir arbeiten an einer Gesundheitsabgabe für Erwachsene, die sich weigern, sich impfen zu lassen, sagte Legault. Der sagte, die Ungeimpften seien eine finanzielle Belastung für ihre Mitbürger. Der Politiker aus Quebec warf den Impfverweigern auch vor, die Krankenhäuser zu überschwemmen. Er sagte, dass zwar nur 10% der Erwachsenen in der Provinz ungeimpft seien, sie aber die Hälfte der auf Intensivstationen behandelten Personen ausmachten. Die Omikron-Variante des Covid-19-Coronavirus breitet sich in den Vereinigten Staaten wie ein Lauffeuer aus und jeder kann sich anstecken, aber diejenigen, die geimpft sind, kommen in der Regel gut durch, sagte der Epidemiologe Anthony Fauci, der wichtigste Gesundheitsberater des US-Präsidenten. Epidemiologische Daten aus den USA zeigen, dass etwa ein Fünftel der Bevölkerung, also 65 Millionen Menschen, nicht gegen Covid-19 geimpft sind. 62% haben beide Grundimpfungen erhalten, aber nur 23% haben die dritte Auffrischungsimpfung ebenfalls erhalten. Und schließlich zum Wetter. Die milden Temperaturen haben uns erreicht, wobei sowohl die Nacht- als auch die Tagestemperaturen steigen. Bei leichter Luftbewegung wird überwiegend sonniges Wetter erwartet. Schneeschauer sind möglich. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -5 bis 1 Grad am Morgen und zwischen 0 und 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. La loi fondamentale hongroise et la loi sur la procédure électorale contient des dispositions claires sur la date à laquelle le président de la République peut fixer une élection générale des députés. Sur la base de ces pouvoirs légaux, je fixe l'élection générale des députés au 3 avril 2022, peut-on lire dans la déclaration du président János Áder. Le président de la République a également décidé qu'un référendum sur les 4 questions du gouvernement sur la protection de l'enfance serait organisé le même jour. Les prix du 15 octobre seront à nouveau appliqués à partir du 1er février pour 6 aliments de base. Le Premier ministre Viktor Orban a révélé qu'en plus de l'épidémie, la réunion gouvernementale avait traité de la question des augmentations de prix dues à la hausse des prix de l'énergie en Europe. Une décision importante a été prise à cet égard. Le gouvernement plafonnera le prix de 6 produits, comme il l'a dit, les prix du sucre cristal, de la farine de blé, de l'huile de tournesol,
de la suisse de porc, du blanc de poulet et du lait demi-écrémé de 2,8% devrait être ramené au niveau où il se situait le 12 octobre de l'année dernière. La mesure doit être mise en place dans tous les magasins et prendra effet le 1er février. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a indiqué qu'Israël ne participerait pas aux pourparlers de Vienne avec l'Iran et que son pays ne serait pas lié par un accord éventuel. M. Bennett a affirmé lors d'une première audition devant la Commission de la politique étrangère et de sécurité de la Knesset qu'Israël ne serait pas lié par l'accord nucléaire qui devrait probablement être conclu avec l'Iran. Le Premier ministre israélien a souligné que l'Iran se trouvait au sommet de la liste des défis d'Israël. M. Bennett a expliqué que l'Iran l'envoyait à toutes les frontières d'Israël, ces mandataires auxquels Israël devait faire face jour et nuit en passant de la défensive à l'offensive. Nous sommes particulièrement préoccupés par les pourparlers nucléaires de Vienne. Israël ne prend aucune part aux pourparlers et ne sera pas tenu de respecter quelque accord que ce soit. Le pays gardera une liberté d'action illimitée, a souligné Naftali Bennett. Mercredi matin, plusieurs sources fiables ont signalé que Benjamin Netanyahu et ses avocats négociaient un arrangement avec le procureur général Mandelblit à propos des accusations qu'il vise. Il semble qu'il souhaite parvenir à un accord avec le procureur général qui a pris des décisions étonnamment favorables pour Netanyahu jusqu'à présent, encore ce mois-ci avant l'expiration du mandat de M. Mandelblit. Selon le journaliste Ben Caspit, M. Mandelblit aurait accepté l'accord à condition qu'il comporte sous quelque forme que ce soit une sanction substantielle, un casier judiciaire, ce qui assurerait la retraite définitive de l'accusé de la vie politique. Jusqu'à ce que ces lignes soient écrites, M. Netanyahu n'a pas réagi à l'annonce de Ben Caspi concernant la négociation sur les accusations. Il réfléchit probablement à ce qu'il doit faire à présent. La confirmation serait un aveu selon lequel il serait prêt à reconnaître certaines accusations. Jeudi matin, l'état d'urgence a été levé au Kazakhstan. Lors d'une réunion avec Stanislav Zas, secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective à Nur-Sultan, le président kazakh Kassym-Jomart Kemeliu-Tokayev a annoncé mercredi la fin de l'opération de maintien de la paix de l'OTSC. C'est une alliance militaire internationale formée par les pays membres de l'ex-Union soviétique, une sorte d'OTAN de l'Est. Selon MTI, Vladimir Zainetitov, attaché de presse de l'OTSC, a diffusé un communiqué officiel dans ce sens. Le président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Kemeliu-Tokayev, a reçu Stanislav Zas, secrétaire général de l'OTSC, le 12 janvier. Le chef de l'État kazakh a remercié ses alliés pour avoir mené une opération de maintien de la paix, fournissant ainsi leur aide en pleine attaque terroriste. Le président kazakh a également annoncé la fin de l'opération de maintien de la paix de l'OTSC, a indiqué Vladimir Zaniedinov. Selon l'attaché de presse, le retrait des forces internationales de maintien de la paix prendra une dizaine de jours. L'évacuation des Hongrois piégés au Kazakhstan s'est déroulée sans problème. Les personnes qui avaient demandé de l'aide ont pu rentrer chez eux lundi via la Russie à bord d'avions de l'armée. Sur les réseaux sociaux, le ministère hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a souligné que les consulats des États beaucoup plus grands et plus forts alliés que la Hongrie n'étaient pas été jusqu'à présent parvenus à organiser une évacuation terrestre ou que la coopération avec eux n'avait pas été couronnée de succès. Selon l'annonce de François Legault, chef de gouvernement provincial, la province canadienne de Québec prévoit d'imposer une taxe spéciale aux personnes qui, en l'absence d'une dispense médicale, refuseraient de se faire vacciner contre le COVID-19.
Nous travaillons sur une contribution santé pour les adultes qui refusent de se faire vacciner, a indiqué M. Legault, affirmant que les non-vaccinés représentent un fardeau financier pour les concitoyens. Le responsable politique Koa a reproché aux personnes non vaccinées d'engorger les hôpitaux. Comme il l'a dit, les adultes non vaccinés ne représentent que 10% de la population et comptent pour 50% des personnes en soins intensifs. Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois de payer, a-t-il souligné. Selon Anthony Fauci, épidémiologiste et conseiller en chef pour la santé du président américain, aux États-Unis, le variant Omicron du coronavirus COVID-19 se propage comme un feu de brousse. Tout le monde est susceptible de l'attraper, mais les personnes vaccinées s'en remettront sans problème. Les données de l'agence épidémiologique américaine montrent qu'environ un cinquième de la population, soit 65 millions de personnes, n'est pas vacciné contre la COVID-19. 62% ont reçu 2 injections du vaccin de base, mais seulement 23% ont reçu la 3e dose, l'injection de rappel. Et finalement, pour le météo, nous aurons un temps plus clément. Les températures de nuit et de jour seront à la hausse. Accompagnées d'un vent léger, le soleil sera au rendez-vous pendant quasiment tout le week-end. De faibles chutes de neige sont prévues. Les températures moyennes évolueront entre -5 à 1 degré le matin et entre 0 et 8 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La Constitución húngara y la ley del régimen electoral contienen disposiciones claras sobre la fecha en que el presidente de la República puede fijar las elecciones generales de los diputados. Sobre la base de este mandato legal, estoy fijando las elecciones generales de los diputados para la fecha más temprana, para el 3 de abril de 2022. Se puede leer en la declaración del presidente de Hungría, János Áder. El presidente también ha decidido que ese mismo día el gobierno celebrará una consulta sobre las 4 preguntas del referéndum para la protección infantil. Los precios del 15 de octubre de 6 alimentos básicos se reintroducirán a partir del 1 de febrero. El primer ministro Viktor Orbán dijo que la reunión del gabinete se centró por un lado en la epidemia y por otro en la cuestión de la subida de precios provocada por el aumento de los precios de la energía en Europa y se tomó una importante decisión al respecto. El gobierno congelará el precio de 6 productos. Los precios de estos 6 productos, azúcar, harina de trigo, aceite de girasol, muslos de cerdo, pechuga de pollo y leche con un contenido de grasa de 2.8%, volverán al nivel que tenían el 15 de octubre del año pasado, anunció. La medida se aplicará en todas las tiendas del país y entrará en vigor el 1 de febrero. El primer ministro israelí Naftali Bennett dijo que Israel no participaría en las conversaciones en Viena con Irán y que no se vería obligado por lo que estuviera escrito en un posible acuerdo. Bennett, en su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad del Parlamento israelí, afirmó que Israel no estaba vinculado al esperado acuerdo nuclear con Irán. El primer ministro israelí subrayó que Irán es el reto más importante al que se enfrenta Israel. Según las palabras de Bennett, Irán envía a sus aliados a todas las fronteras de Israel, a los que Israel hace frente día y noche, no solo con una defensa constante, sino también con ataques. Respecto a las negociaciones en Viena, estamos muy
inquietos. Y para mí es importante decir aquí que Israel no es parte del mismo y no se verá obligado por lo que está escrito en tal acuerdo. Israel mantendrá su plena libertad de actuar en cualquier lugar y momento sin limitaciones, subrayó Naftali Bennett. El miércoles por la mañana, varias fuentes fiables informaron de que Netanyahu y sus abogados estaban negociando una colaboración premiada con el fiscal general Mandelblit. Al parecer, el fiscal general, que ha tomado en repetidas ocasiones decisiones sorprendentemente favorables a Netanyahu, va a llegar a un acuerdo este mes antes de que expire su mandato. Según el periodista Ben Caspit, Mandelblit habría aceptado el acuerdo con la condición de que incluyera algún tipo de sentencia significativa y antecedentes penales que asegurarán la retirada permanente del acusado de la vida política. Hasta ahora, Netanyahu no ha respondido al anuncio de Ben Caspi sobre las negociaciones de la colaboración premiada. Es de suponer que se está preguntando qué hacer ahora. La confirmación sería una admisión de que está dispuesto a admitir ciertos cargos. El jueves por la mañana se levantó el estado de emergencia en Kazajstán. En una reunión con Stanislav Zas, secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, celebrada el miércoles en Nur-Sultán, el presidente kazajo Zomart Tokayev anunció el fin de la operación de mantenimiento de la paz de la OTSC en Kazajstán. La OTSC es una alianza militar internacional de los antiguos Estados miembros de la Unión Soviética, en realidad una OTAN en el este. Según la agencia telegráfica húngara MTI, Vladimir Zainetkiñov, secretario de prensa de la OIDDA, hizo el anuncio oficial. El presidente de la República de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, recibió al secretario general de la OIDDA, Stanislav Zas, el 12 de enero. El jefe de Estado kazajo agradeció a sus aliados la realización de una operación de mantenimiento de la paz y su ayuda en medio de un ataque terrorista. El presidente kazajo también anunció el fin de la operación de mantenimiento de la paz de la ODKB, dijo Zainetkiñov. Según el secretario de prensa, la retirada de las fuerzas de paz internacionales durará unos 10 días. La evacuación de los húngaros varados en Kazajstán transcurrió sin problemas y los que buscaban ayuda llegaron a casa vía Rusia el lunes por la tarde en aviones militares. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó, subrayó en su página de las redes sociales que los consulados generales de estados mucho más grandes y fuertes en un sistema federal con Hungría no han podido resolver aún la evacuación por tierra, por lo que la operación con ellos no ha dado ningún resultado. La provincia canadiense de Quebec está considerando imponer un impuesto especial a las personas que se nieguen a vacunarse contra el coronavirus sin una exención médica, según François Legault, jefe del gobierno provincial. Estamos trabajando en una contribución sanitaria para los adultos que se niegan a vacunarse, dijo Legault, quien afirmó que los no vacunados son una carga financiera para los conciudadanos. El político quebequés también acusó a los que rechazan la vacunación de inundar los hospitales. Dijo que aunque solo el 10% de los adultos de la provincia no están vacunados, representan la mitad de las personas tratadas en las unidades de cuidados intensivos. No es justo que el resto de quebequeses tengan que pagar por su negativa, afirmó Legault. La variante Omicron del coronavirus COVID-19 se está extendiendo como el fuego de la pradera en los Estados Unidos y es probable que todo el mundo se contagie, pero los que están vacunados suelen salir adelante, dijo el epidemiólogo Anthony Fauci, principal asesor sanitario del presidente estadounidense.
Los datos epidemiológicos de los Estados Unidos muestran que aproximadamente una quinta parte de la población, 65 millones de personas, no se ha vacunado contra el COVID-19. El 62% han recibido las dos vacunas primarias, pero solo el 23% ha recibido la tercera vacuna de refuerzo. Y finalmente, por el tiempo, las temperaturas suaves han empezado a remitir. Suben tanto las temperaturas nocturnas como diurnas. Con un ligero movimiento de aire se espera un tiempo predominantemente soleado. Serán posibles chubascos de nieve. La temperatura media rondará los menos 5 a 1 grado por la mañana y los 0 a 8 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. חוק היסוד ההונגרי והחוק נוהל הבחירות מכילים הוראות ברורות לגבי התאריך שבו רשאי נשיא הרפובליקה לקבוע את הבחירות הכלליות לחברי הפרלמנט. בהתבסס על אישור זה קבעתי את הבחירות הכלליות של חברי הפרלמנט בתאריך המוקדם ביותר, ה3 באפריל 2022. כך נכתב בהצהרת הנשיא יאנוש אדר. נשיא הרפובליקה החליט גם כי משאל עם על 4 הנושאים של משאל העם להגנת הילד יתקיים על ידי הממשלה באותו יום. מחירי 6 מזונות בסיסיים מה-15 באוקטובר יהיו תקפים שוב מה-1 בפברואר. ראש הממשלה ויקטור אורבן חשף כי בנוסף למגפה עסקה ישיבת הממשלה בנושא עליות המחירים עקב עליית מחירי האנרגיה באירופה, והתקבלה החלטה חשובה בנושא. את מחיר 6 המוצרים הבאים, כלומר סוכר, קמח חיטה, שמן חמניות, קרעי חזיר, חזה עוף וחלב 2.8% שומן, לפי דבריו יש להחזיר לרמה שבה עמדו ב-15 באוקטובר אשתקד. הצעד חייב להיות מיושם בכל החנויות וייכנס לתוקף ב1 בפברואר. ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט הצהיר כי ישראל לא תשתתף בשיחות וינה עם איראן ולא תהיה מחויבת לשום הסכם. בנט אמר בדיון ראשון בפני ועדת מדיניות החוץ והביטחון של הכנסת כי ישראל אינה מחויבת להסכם הגרעין הצפוי עם איראן. ראש ממשלת ישראל הדגיש כי איראן היא האתגר החשוב ביותר שעומד בפני ישראל. בנט אמר שאיראן שולחת אויבים, כלומר את בעלות בריתה, לכל גבול בישראל, וישראל מתמודדת איתם יום וליל, לא רק בהגנה מתמשכת אלא גם בהתקפות. אנחנו מודאגים במיוחד משיחות הגרעין בווינה. ישראל לא משתתפת בהסכמים ולא מחויבת בהם. לישראל ימשיך להיות חופש פעולה מלא בכל מקום, תמיד ללא הגבלות, כך הדגיש נפתלי בנט. ביום רביעי בבוקר נודע לכמה מקורות מהימנים כי נתניהו ועורכי דינו מנהלים משא ומתן על עסקת טיעון עם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. נראה שהם רוצים להגיע להסכמה עם היועץ המשפטי לממשלה שקיבל כמה החלטות שעד כה היו חיוביות להפליג כלפי נתניהו החודש לפני תום כהונתו של מנדלבליט. לטענת בן כספית, מנדלבליט היה מסכים לעסקה בתנאי שהייתה כוללת גם עונש משמעותי וגם רקע מורשע בצורה כלשהי שתבטיח את פרישתו הסופית של הנאשם מהחיים הפוליטיים. עד לכתיבת שורות אלה נתניהו לא הגיב לדעתו של בן כספית על שיחות עסקת הטיעון. אישור יחשב כהודעה באישומים מסוימים. מצב החירום בקזחסטן הוסר ביום חמישי בבוקר. נשיא קזחסטן קסים ז'ומר טוקייב הודיע על סיום מבצע שמירת השלום של ארגון האמנה לביטחון משותף בקזחסטן במהלך פגישה עם סטניסלב זאס, המזכיר הכללי של הארגון בקזחסטן ביום רביעי. הארגון הוא ברית צבאית בינלאומית שנוצרה בהשתתפות המדינות הסובייטית לשעבר, למעשה נאטו מזרחי. לפי ה-MTI, ולדימיר זיינטינוב, מזכיר העיתונות של הארגון, פרסם הצהרה רשמית. ב-12 בינואר נשיא קזחסטן קיבל את המזכיר הכללי של הארגון סטניסלב זאס. ראש המדינה הקזחית הודע לו על מבצע שמירת שלום ומתן סיוע בעיצומו של מתקפת טרור. הנשיא הודיע גם על סיום מבצע שמירת שלום, כך אמר זיינטינוב. לדבר מזכיר העיתונות, נסיגת כוחות השלום הבינלאומיים תימשך כ10 ימים.
פינוי ההונגרים הלכודים בקזחסטן עבר ללא בעיות, והמבקשים עזרה הצליחו להגיע הביתה דרך מטוסי הצבא ההונגרי אמש. שר החוץ והמסחר פטר סיארטו אמר ברשתות החברתיות כי הקונסוליות של המדינות הגדולות והחזקות בהרבה הנמצאות בברית צבאית עם הונגריה לא הצליחו לפתור את הפינוי עד כה, ולכן שיתוף הפעולה איתן לא צלח. עם זאת הוא הדגיש כי שוחח עם מקבילו הרוסי סרגי לברוב יום קודם לכן, והסכים שהונגרים ובני משפחותיהם יוכלו לעלות על טיסת הפינוי הרוסי בנמל התעופה באלמטי, שעדיין סגור לתנועה מסחרית. מחוז קוובק הקנדי מתכנן להטיל מס מיוחד על מי שלא רוצה להתחסן נגד נגיף הקורונה בהיעדר אישור רפואי, כך אמר פרנסואה לגולט, ראש ממשלת המחוז. אנו עובדים על תרומה בריאותית למבוגרים שמסרבים להתחסן, כך אמר לגולט, שלדבריו לא מחוסנים מהווים נטל כלכלי על האזרחים האחרים. הפוליטיקאי מקוובק זרק בעיני מי שסרבו להתחסן שהם מציפים את בתי החולים. כפי שהוא אמר, בעוד שרק 10% מהמבוגרים במחוז אינם מחוסנים, הם מספקים מחצית מהמטופלים ביחידות לטיפול נמרץ. לא משימת תושבי קוובק לשלם על כך, כך אמר. גרסת האומיקרון של נגיף הקורונה מתפשטת בארצות הברית וסביר להניח שתתפס על ידי כולם, אבל מחוסנים בדרך כלל שורדים בצורה חלקה, כך אמר אנטוני פאוצ'י, אפידמיולוג ויועץ בריאות ראשי לנשיא ארצות הברית. נתונים של הסוכנות האפידמיולוגית האמריקאית מראים שכ50% מהאוכלוסייה, 65 מיליון איש, אינם מחוסנים נגד הקורונה. 62% קיבלו את שני החיסונים, אך רק 23% קיבלו את הבוסטר השלישי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. החלה הקלה עם עלייה בטמפרטורות בלילה ובהמשך היום. עם תנועת אוויר חלשה צפוי מזג אוויר שטוף שמש, ייתכן מעט שלג. הטמפרטורות חזויות להיות בין -5 עד מעלה בבוקר ובין 0 ל-8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.